نہ کرو. یہ جو دربار الٹتے تو تعجب نہ کرو کیونکہ زینب کی خطابت میں کی گئی ہے. رن عباس جو بفرے تو لعینوں نے کہا اس شہنشاہ شجاعت میں یہ جو دربار الٹ دے تو تعجب نہ کرو کیونکہ زینب کی خطابت میں علی رہتے ہیں تو جسم سے نام پر شبیر کے نکلے گا ضرور. جسم سے نام پا شبیر کے نکلے گا ضرور وہ لہو جس کی طہارت میں
جانتے ہیں کہ نازک حالات میں پوری دنیا ساتھ چھوڑ دے مگر ماں کبھی اپنے بیٹے کو تنہا نہیں چھوڑتی. اس پس منظر میں آپ کی خدمت میں 2 شعر نظر کرتا ہوں کہ کیوں کر بلال چراتے اس کی بیان ہو، کیوں کر بلال چراتے اس کی بیان ہو، لشکر بنا رہا جو اکیلا فرات پر. کیوں کر بلال چراتے اس کی بیان ہو، ارے لشکر بنا رہا جو اکیلا فرات پر. عباس کس کے لال ہے اب فیصلہ کرو، ان میں بنی وطن میں زہرا فرات. نہیں لیتے. ہائے 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 سبحان اللہ. ارے حیدر سے عداوت بھی تو کعبہ نہیں لیتے. پتھر کے مکی ہاتھ میں شیشہ. نوجوان بھائیوں سب اس شعر میں شامل ہیں. حیدر سے عداوت بھی تو کعبہ نہیں لیتے، پتھر کے مکی ہاتھ میں شیشہ نہیں لیتے. تو ہم لوگ ہیں مرحوم کرم کر وہ بلا کے، ہم لوگ ہیں مرحوم کرم کر وہ بلا کے، ہم لوگ سعودی سے وظیفہ. نہیں لیتے. ہم لوگ ہیں مرحوم کرم کر وہ بنا کے، ہم لوگ سعودی سے وظیفہ نہیں لیتے. ناواقف عباس دلاور سے یہ پوچھو، ناواقف عباس دلاور سے یہ پوچھو کہ اس دل تو ترائی کا علاقہ نہیں ہے. سبحان اللہ. ناواقف عباس دلاور سے یہ پوچھو، اس دل تو ترائی کا، شاید نازک شعر ہو، اس دل تو ترائی کا علاقہ نہیں لیتے. تو سادات کی غربت کا بھرم فکر زینب. جب دل بھرا ہے ان کی یاد میں تو میری بھی سفارش کر دیجیے گا. ہم لوگ ہیں مرحوم کرم کر وہ بنا کے، ہم لوگ سعودی سے. ناواقف عباس دلاور سے یہ پوچھو، اس دل تو ترائی کا علاقہ نہیں لیتے. سادات کی غربت کا فرق، غربت کا فرق فکر زینب. ارے سب جن کا تصدق ہو وہ صدقہ نہیں لیتے. ہائے 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 سبحان اللہ. سب جن کا تصدق ہو وہ صدقہ نہیں لیتے. تو رخساروں پر احساس لگاتا ہے تماچے، رخساروں پر میرے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، رخساروں پر احساس لگاتا ہے تماچے جس روز کے امنا میں سکینہ نہیں لیتے. سبحان اللہ. حیدر سے عداوت تھی تو کعبہ نہیں لیتے. پتھر کے مکی اولاد والے تشریف فرما ہے. شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، حقیقت ہے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. پتھر کے
پیچھا نہیں لیتے. ہم لوگ ہیں مرحوم کرم کر وہ بنا کے، ہم لوگ سعودی سے وظیفہ نہیں لیتے. رخساروں کا احساس لگاتا ہے تماچے. جس روز کے ہم میں سکینہ نہیں لیتے تو عاشور کے دن رہتے ہیں محتاط یہاں تک. ارے اولاد بھی مر جائے تو بالکل تازہ ترین اس شہزادہ حسن کی سرکار میں بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو جناب عباس کا بھتیجا بھی ہے، شاگرد بھی ہے. چونکہ نوجوانوں کی کثرت ہے یہاں پر، اولاد والے بھی تشریف فرما. جناب علی اکبر علیہ السلام کی بارگاہ یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس قلیل جوان کے فضائل میں آپ کی خدمت طلب کرنا چاہتا ہوں، آج بھی حسین ابن علی اس کے مصائب نہیں برداشت کر پاتے. تو جب حسین کی محبتوں کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے قلیل جوان کے مصائب نہیں برداشت کر پاتے، تو اس کے فضائل سن کے کتنے خوش ہوں گے. اور کب جناب علی اکبر کی نالین پاک کی خیرات حسین تقسیم کر دے کچھ پتا نہیں. دامان دل کو پھیلا کے آپ متوجہ رہیے گا. میں خوش وقت اس مسدس کو حاضر کر رہا ہوں جو بالکل تازہ ترین. عرض کرتا ہوں کہ نبی کے حسن مجسم کی شان ہے اکبر. نبی کے حسن مجسم کی شان ہے اکبر. پیمبروں کے لبوں کا بیان ہے اکبر. جو سر نگو نہ ہوا وہ نشان ہے اکبر. جو سر نگو نہ ہوا وہ نشان ہے اکبر. ارے ضعیف ہو گئی صدیاں جوان ہے اکبر. آپ تھک تو نہیں گئے. نبی کے حسن مجسم کی شان ہے اکبر. پیغمبروں کے لبوں کا بیان ہے اکبر. جو سر نگو نہ ہوا وہ نشان ہے اکبر. ضعیف ہو گئی صدیاں جوان ہے اکبر. سمجھ کے فرض بڑا احترام کرتے ہیں. سمجھ کے فرض بڑا احترام کرتے ہیں. اور ادب سے حضرت یوسف کس کو؟ آپ کے سرکار کو. ادب سے حضرت یوسف میرے نوجوان بھائیوں سلام کرتے ہیں. اب یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے. حضرت اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. سمجھ کے فرض بڑا احترام کرتے ہیں. ادب سے حضرت یوسف سلام کرتے ہیں. ورود رحمت معبود ہے زمانے میں. ورود رحمت معبود ہے زمانے میں. لگے ہیں پنچو گل آج مسکرانے.
لگے ہیں ان چوکن آج مسکرانے میں، ہم اہل فلک موتیاں لٹانے میں، ہم اہل فلک موتیاں لٹانے میں، ہم اہل فلک موتیاں لٹانے میں، نزول نجم و کواکب ہے آستانے میں، نزول نجم و کواکب ہے آستانے میں، قبیلہ بنی ہاشم میں جشن برپا ہے، قبیلہ بنی ہاشم میں جشن برپا ہے کہ آج گود میں لیلا کی چاند اترا، قبیلہ بنی ہاشم میں جشن برپا ہے۔ ایک منٹ بیٹھ جائے آپ، بہت نازک راستے سے گزر رہا ہوں۔ قبیلہ، توجہ رکھیے گا، ایک تسلسل ہے کہ قبیلہ برود رحمت معبود ہے زمانے میں، لگے ہیں پنچا و گل آج مسکرانے میں، نزول نجم و کواکب ہے آستانے میں، ہم اہل فلک موتیاں لٹانے میں، قبیلہ بنی ہاشم میں جشن برپا ہے کہ آج گود میں لیلا کی چاند اترا ہے، ظہور یوسف سرور ہوا جو وقت سحر، ظہور یوسف سرور ہوا جو وقت سحر، اٹھی رسول کی خوشبو مہک اٹھا منظر، اٹھی رسول کی خوشبو مہک اٹھا منظر، شکر رب سرے لبہائے مادر اکبر، شکر رب سرے لبہائے مادر اکبر، کہا یہ زینب کبریٰ نے گود میں لے کر، کہا یہ زینب کبریٰ نے گود میں لے کر کہ کمال قدرت تخلیق کبریاء دیکھو، اور حسین عام کے نانا کا بچپنا دیکھو۔ یوسف سرور ہوا جو وقت سحر، اٹھی رسول کی خوشبو مہک اٹھا منظر، اٹھی رسول کی خوشبو مہک اٹھا منظر، شکر رب سر لبہائے مادر اکبر، کہا یہ زینب کبریٰ نے گود میں لے کر کمال قدرت تخلیق کبریاء دیکھو، حسین عام کے نانا کا بچپنا دیکھو۔ اب حضرت جوان ہونے لگے، کیا منظر ہے، حسین عام، میرے نوجوان بھائیوں، حسین عام کے نانا کا بچپنا، حضرت کا حسن کیا ہے، کھلے جو دوش پر گیسو تو ابر چھانے لگا، ہائے 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 ہائے، علی اکبر کی جوانی کا سچا تم سب ہو میرے نوجوان بھائیوں، خاص طور سے کھلے جو دوش پر گیسو، کھلے جو دوش پر گیسو تو ابر چھانے لگا، خوشی سے سورہ واللیل مسکرانے لگا، ہائے ہائے ہائے، خوشی سے سورہ واللیل مسکرانے لگا، کھلا وہ چاند سا چہرہ شباب آنے لگا۔ مصرع میں نظر کرنے جا رہا ہوں، مجھے دعاؤں سے نواز دیے گا، علی الخصوص شعراء کرام کی بارگاہ میں مصرع نظر کرتا ہوں، کھلے جو دوش پر گیسو تو ابر چھانے لگا، خوشی سے سورہ واللیل مسکرانے لگا، کھلا وہ چاند سا چہرہ شباب آنے لگا، ارے مسے جو بھیگی تو اسلام لہلہانے لگا، ہائے 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 ہائے، میں کیسے پڑھوں مصرع میرے نوجوان بھائیوں، کیسے پڑھوں مصرع، مسے جو بھیگی، مسے جو بھیگی تو اسلام لہلہانے لگا، مسے جو بھیگی تو اسلام لہلہانے لگا، یہ گل ہوا کہ اندھیرا سمٹنے والا ہے اور نبی کے حسن کا سورج پلٹنے والا، یہ گل ہوا کہ اندھیرا سمٹنے والا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، ایک نجف ایسا نعرہ لگائیے، ہاتھوں کو بلند کر کے، نعرہ حیدر، کھلے کے دوش پر گیسو تو ابر چھانے لگا، خوشی سے سورہ واللیل مسکرانے لگا، کھلا وہ چاند سا چہرہ شباب آنے لگا، مسئلے جو بھیگی تو اسلام لہلہانے لگا، یہ گل ہوا کہ اندھیرا سمٹنے والا ہے، نبی کے حسن کا سورج پلٹنے والا ہے، برائے دید عجب اہتمام کرتی ہے، برائے دید عجب اہتمام کرتی ہے، بصارت رخ اکبر کے نام کرتی ہے، بصارت رخ اکبر کے نام کرتی ہے، دھڑکتے دل کی صدا
کو پیام کرتی ہیں، دھڑکتے دل کی صدا کو پیام کرتی ہیں، سرے بہشت یہ حور کلام کرتی ہیں، سرے بہشت یہ حور کلام کرتی ہیں کہ جمال حق کا سراپا نشان ہونے لگے اور اتارو صدقہ کہ اکبر جوان کرتی ہے، دھڑکتے دل کی صدا کو پیام کرتی ہے، سرے بہشتی حور کلام کرتی ہے، جمال حق کا سراپا نشان ہونے لگے، اتارو صدقہ کے اکبر جوان ہونے لگے، اتارو صاحب حضرت کا حسن کیا ہے؟ ہلال یعنی چاند سب جانتے ہیں، اتارو صدقہ کے اکبر جوان ہونے لگے، جہاں بھی اس کا تصور نہیں بہار نہیں، جہاں بھی اس کا تصور نہیں بہار نہیں، وہ گل نہیں کہ جو اکبر کا زیر بار نہیں، وہ گل نہیں کہ جو اکبر کا زیر بار نہیں، یہ عاجزی ہے حقیقت میں انکسار نہیں، یہ عاجزی ہے حقیقت میں انکسار نہیں، بیان حسن میں لفظوں کا اختیار نہیں، کوئی کیا بیان کرے گا؟ بیان حسن میں لفظوں کا اختیار نہیں، مختصر یوں جانے کہ زمین کا حسن فلک کی مثال بن جائے اور تراش دے جو یہ ناخن ہلال بن جائے، آئے ہائے ہائے میرے مولا، اپنے سینوں کو ٹٹولیے گا، گند حاضر کرتا ہوں، ہاں جہاں بھی اس کا تصور نہیں بہار نہیں، وہ گل نہیں کہ جو اکبر کا زیر بار نہیں، یہ عاجزی ہے حقیقت میں انکسار نہیں، بیان حسن میں لفظوں کا اختیار نہیں، زمین پر حسن فلک کی مثال بن جائے، تراش دے دے وہ ناخن، بھائیوں بزرگوں تلاش دے تو یہ ناخن ہلال بن جائے، اب ذرا آپ اپنی نسبت کی عظمت ملاحظہ فرمائیں، تلاش دے تو یہ ناخن ہلال بن جائے، وفا کی عرض حسین ہو کے اور کوئی سب، وفا کی عرض حسین ہو کے اور کوئی سب، عقیدتوں کی جبی ہو کے اور کوئی سب، تیار اہل یقین ہو، بولتے رہیے میرے نوجوان بھائیوں، تیار اہل یقین ہو، ارے یہ میرا قلب حزین ہو، یہ میرا قلب حزین ہو کہ اور کوئی زمین جہاں بھی اس کے قدم کا نشان ملتا ہے، جہاں بھی اس کے قدم کا نشان ملتا ہے، وہاں زمین سے چلے آسمان، نشان ملتا ہے وہاں زمین سے چلے آسمان ملتا ہے۔ یہاں سے جو ماننا نظر کرنا چاہتا ہوں، یہ جس کے لیے میں نے تمہیدی بندات کی خدمت میں نظر کیے ہیں، اب یہاں سے حضرت کی مدح اور حضرت کا جلال ملاحظہ فرمائیں اور حضرت کا حسن ملاحظہ فرمائیں، تراش دے جو یہ ناخن ہلال بن جائے، وفا کی عرض حسین ہو کے اور کوئی زمین، تیار اہل یقین ہو کے اور کوئی زمین، عقیدتوں کی جبی ہو کہ اور کوئی زمین، یہ میرا قلب حزین ہو کہ اور کوئی زمین، جہاں بھی اس کے قدم کا نشان ملتا ہے وہاں زمین سے چلے آسمان
آسمان ملتا ہے. شہ ہدا کے حسین محلہ کا تیرا چہرہ, شہ ہدا کے حسین محلہ کا تیرا چہرہ, تکے گا سورہ یوسف صدا تیرا چہرہ. ہائے 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 میرے نوجوان بھائیوں, شہ ہدا کے حسین محلہ کا تیرا, تکے گا سورہ یوسف صدا تیرا چہرہ. دل رسول کا ہے آئینہ تیرا چہرہ, دل رسول کا ہے آئینہ, جہاں بھی جس کو نظر آ گیا ہوا کیا, جہاں بھی جس کو نظر, جہاں بھی جس کو نظر آ گیا تیرا چہرہ, ارے نگاہ بن کے مسلح دراز ہونے لگی. جہاں بھی جس کو نظر آ گیا تیرا چہرہ نگاہ بن کے مسلح دراز ہونے لگی, اور نقاب ہٹتے ہی رخ سے نماز ہونے لگی. جہاں بھی جس کو نظر آ گیا تیرا چہرہ نگاہ بن کے مسلح دراز ہونے لگی, نقاب ہٹتے ہی رخ سے نماز ہونے لگی, نقاب ہٹتے ہی رخ سے نماز ہونے لگی. چلا جو کہتے شرف سے کبھی وہ عرش جناب. اللہ اکبر, قربان جاؤ حضرت آپ کی علیہ پاک, کیا منظر. چلا جو کہتے شرف سے کبھی وہ عرش جناب, تو ٹوٹ ٹوٹ کے برسا ہے راستے میں سحاب. قدم کو چوم کے ذرے بھی ہو رہے تھے گناہ. چلا جو بیت شرف سے کبھی وہ عرش کبھی, تو ٹوٹ ٹوٹ کے برسا ہے راستے میں سحاب. قدم کو چوم کے ذرے بھی ہو رہے تھے, نسیم خلد کے جھونکوں سے ہٹ گئی جو نقاب. نسیم خلد کے جھونکوں سے, نسیم خلد کے جھونکوں سے ہٹ گئی جو نقاب. ارے حجاب رخ کے ہنسی اعتکاف سے نکلا. میں نے مصرع بزرگوں کے لیے پڑھا ہے, نسیم خلد کے جھونکوں سے ہٹ گئی جو نقاب, حجاب رخ کے ہنسی اعتکاف سے نکلا, اور اٹھا یہ شور کہ کعبہ خلاف سے نکلا. اللہ اکبر, وہ ہے میرے شہزادے, اٹھائیے شور کہ کعبہ خلاف سے نکلا, اٹھائیے شور کہ کعبہ خلاف سے نکلا, حجاب رخ کے حسین اعتکاف سے نکلا, اٹھائیے شور کہ کعبہ خلاف سے نکلا. سفر کرے تو تین بند آخر کے پھر کبھی انشاءاللہ, سفر کرے تو مسافت رسول جیسی ہے, سفر کرے تو مسافت رسول جیسی, قرار لے تو سکونت, جو بول دے تو خطابت, نقاب الٹے تو صورت, نقاب الٹے تو صورت. بس ایک وصف خدا داد میں شمول نہیں, بس ایک وصف خدا داد میں شمول نہیں کہ وہ رسول ہے منصب میں یہ رسول ہے. بس ایک وصف خدا داد میں شمول نہیں کہ وہ رسول ہے منصب میں یہ رسول نہیں. اب آخر کے دو بند خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں, بس ایک وصف خدا داد میں شمول نہیں کہ وہ رسول ہے منصب میں یہ رسول نہیں. نہ تھم سکے وہ روانی اذان کو دے دی, نہ تھم سکے وہ روانی اذان کو دے دی, نہ تھم سکے وہ روانی اذان کو دے دی, نہ چھپ سکے وہ نشانی, نہ دب سکے, نہ رک سکے, نہ تھم سکے وہ روانی اذان کو دے دی, نہ جھک سکے وہ نشانی اذان کو دے دی, نہ مٹ سکے وہ کہانی. ارے سدا بہار جوانی, بیت بلانا فرمائیے گا, نہ رک نہ تھم سکے وہ روانی
اذان کو دے دی، نہ جھک سکے وہ نشانی اذان کو دے دی، نہ تب سکے نہ مٹ سکے وہ کہانی اذان کو دے دی، سدا بہار جوانی اذان کو دے دی، یہی سبب ہے بسد احتشام زندہ ہے، اور اذان کے شہر میں اکبر کا نام یہی سبب ہے بسد احتشام علی مولا وہ نشانی اذان کو دے دی، نہ مٹ سکے وہ کہانی اذان کو دے دی، سدا بہار جوانی اذان کو دے دی، یہی سبب ہے بسد احتشام زندہ ہے، اذان کے شہر میں اکبر کا نام زندہ ہے، اذان کے شہر میں اکبر کا نام زندہ ہے۔ آخری بند محسوس فرمائیے گا، سلگتے دشت کے منظر میں تشنگی کی تپش، سلگتے دشت کے منظر میں تشنگی کی تپش، شجاعتوں کے سمندر میں تشنگی کی تپش، وقار چشمہ کوثر میں بڑھی جو سینہ اکبر میں، ابھی کیا منزل آتش، شجاعتوں کے سمندر میں سلگتے دشت کے منظر میں تشنگی کی طرح، شجاعتوں کے سمندر میں تشنگی کی طرح، وقار چشمہ کوثر میں تشنگی کی طرح، بڑھی جو سینہ اکبر میں تشنگی کی تپش، چلی ہوائے آتش آسماں پگھلنے لگا، چلی ہوائے آتش آسماں پگھلنے لگا، اور جو سانس لی تو سمندر کا دم نکلنے لگا، چلی ہوائے آتش آسماں پگھلنے لگا۔ زمانہ پیچھے واقع ہے تیرے سرکار دیکھے گا، مطلب تمہاری نہ وہ نادار دیکھے گا نہ وہ سردار دیکھے گا، نہ وہ نادار دیکھے گا نہ وہ سردار دیکھے گا، قیامت میں خدا انسان کا کردار دیکھے گا۔
हैदर से नसूरा लगमा बात का रवाज देखेगा, दुए लूट का जुम्मा पढ़ा देगा किसी दिन भी, न वो इतवार देखेगा न वो बुधवार देखेगा। किताबें अजमत हैदर ये मुफ्ती क्या भला देखे, बताओ कोई यंदा किसी अखबार देखेगा। मैं बच्चा हूँ मगर इश्क़ अली का मान रखता हूँ, मुझे हैरत से दुनिया का हर एक गद्दार देखेगा, मुझे हैरत से दुनिया का हर एक गद्दार देखेगा। इसको मैंने कोशिश की कि मौला पास का सनाबा और उनका हुस्न खास करके मुझे बनाइएगा, खास करके मुझे बनाइएगा, क्योंकि इसलिए है उसके बाद की शुरू हो जाएगा नहीं मतलब बात ये कि घर में जब नूरे वफादार का जलवा होगा, घर में जब नूरे वफादार का जलवा होगा, फिर तमन्नाए अली का भी सवेरा होगा, फिर तमन्नाए अली का भी सवेरा। 2-3 मतलब शेर उसके बाद में बताइएगा कि अपना फर्जंद कहेंगी उसे खातून जिना, अपना फर्जंद कहेंगी उसे खातून जिना, मिसले हसनैन मोहम्मद का नवासा होगा। अपना फर्जंद कहेंगी उसे खातून जिना, मिसले हसनैन मोहम्मद का नवासा होगा। अरे उसके शेर सुनिएगा कि उसके आने की खबर बाद सबा से सुनकर, बड़ा समझिएगा, उसके आने की खबर बाद सबा से सुनकर, अरे गुले अब्बास चमन में बड़ा महका होगा। उसके आने की खबर बाद सबा से सुनकर गुले अब्बास चमन में बड़ा महका होगा, गुले अब्बास चमन में बड़ा महका होगा। उल्टा बताइए कि उम्र के साथ ही बढ़ता चला जाएगा जवान, उम्र के साथ ही बढ़ता चला जाएगा जवान। आज है आईना कल आईना खाना होगा, आज है आईना कल आईना खाना होगा, आज है आईना कल आईना खाना होगा। न कहिए कि हक ने पहना दिया ये कह के लिबास इस्मत, हक ने पहना दिया ये कह के लिबास इस्मत, करके औला का भी दामन पना धब्बा होगा। हक ने पहना दिया ये कह के लिबास इस्मत, हक ने पहना दिया ये कह के लिबास इस्मत, करके औला का भी दामन पना धब्बा होगा। और हजरात यहाँ से मुलायम फरमाए, एक सिलसिला है कि नाटका बंद है अल्फाज का, आजिज है ज़बान, नाटका बंद है अल्फाज का, आजिज है ज़बान। जो बयां हो नहीं सकता वो सरापा होगा, जो बयां हो नहीं सकता, जो बयां हो नहीं सकता, बताइएगा, जो बयां हो नहीं सकता वो सरापा होगा। और मेरा समझिए कि उसके गेसू को अगर सुबुले खंडार कहूँ, बताइएगा तो उसके गेसू को अगर सुबुले खंडार कहूँ, अरे जुल्फे पैगंबरे इस्लाम को शिकवा होगा। उसके गेसू को अगर सुबुले खंडार कहूँ, जुल्फे पैगंबरे इस्लाम को शिकवा होगा, जुल्फे पैगंबरे इस्लाम को शिकवा होगा। याद रखिएगा कि उसके अबरू को अगर समझूं हिलाले शाबान, उसके अबरू को अगर समझूं हिलाले शाबान, बहन होगा ये गुमा होगा ये धोखा होगा, बहन होगा ये गुमा होगा ये धोखा होगा, बहन होगा ये गुमा होगा ये धोखा होगा। कि उसकी आंखों की जियारत कहीं हो जाए अगर, उसकी आंखों की जियारत कहीं हो जाए अगर, और बीमारी नरगिस में इजाफा होगा, और बीमारी नरगिस में इजाफा होगा, और बीमारी नरगिस में इजाफा होगा। कि उसके रुखसार की सुर्खी को शफक कैसे कहूँ, उसके रुखसार की सुर्खी को शफक कैसे कहूँ, लालो याकूत जो सुन लेंगे तो सदमा होगा। उसके रुखसार की सुर्खी को शफक कैसे कहूँ,
याकूत जो सुन लेंगे तो सदमा होगा, उसके दंदान मुबारक की तरह से ज़ौबार, उसके दंदान मुबारक की तरह से ज़ौबार, कोई मोती कोई हीरा ना सितारा होगा, कोई मोती कोई हीरा ना सितारा होगा, कोई मोती कोई हीरा ना सितारा होगा, कि उसके चेहरे को अगर चेहरे यूसुफ कह दूं, उसके चेहरे को अगर चेहरे यूसुफ कह दूं, कहिए क्या हुस्न समाअत को गवारा होगा? उसके चेहरे को अगर चेहरे यूसुफ कह दूं, कहिए क्या हुस्न समाअत को गवारा होगा? कहिए क्या हुस्न समाअत को, उसके चेहरे को अगर चेहरे यूसुफ कह दूं, कहिए क्या हुस्न समाअत को गवारा होगा? भैया सुबह वो निकलेगा जब सैर गुलिस्ता के लिए, सुबह वो निकलेगा जब सैर गुलिस्ता के लिए, अरे सर्व शर्माएंगे ऐसा कदे बाला होगा, सर्व शर्माएंगे ऐसा कदे बाला होगा, सर्व शर्माएंगे ऐसा कदे बाला होगा। और ये शेर पेश कर रहा हूँ खास समझिए कि देख कर बाग में आहिस्ता खराबी उसकी, देख कर बाग में आहिस्ता खराबी अपनी, आहिस्ता खराबी उसकी, वक्त को अपने कदम रोक के चलना होगा। देख कर बाग में आहिस्ता खराबी उसकी, वक्त को अपने कदम रोक के चलना होगा, वक्त को अपने कदम रोक के चलना होगा। और ये बात हुई जलाल की, जलाल की अगर गोशे हैं इसमें जलाल के वो सुन लीजिए आप, उसने नाम नाम में गोशा पैदा किया, बात ये कि नाम रखेंगे अली ऐसा, नाम रखेंगे अली ऐसा जो बागे तहरीर, बड़ा समझिएगा, नाम रखेंगे अली ऐसा कि बागे तहरीर सरे किरदास किसी जंग का नक्शा होगा, सरे किरदास किसी जंग का नक्शा होगा। नाम रखेंगे अली ऐसा कि बागे तहरीर सरे किरदास किसी जंग का नक्शा होगा। और ये दो शेर खास करके हमारे कि रोबो हैबत के सिपाही नजर आएंगे हुरूफ, रोबो हैबत के सिपाही नजर आएंगे हुरूफ, यानी एक लश्करे जर्रार सफारा होगा, यानी एक लश्करे जर्रार सफारा होगा, यानी एक लश्करे जर्रार सफारा होगा। और ये शेर खास करके पेश कर रहा हूँ, ये नुक्ता देगा मुला ये कि मैमना मैसरा तश्कील करेंगे इराब, मैमना मैसरा तश्कील करेंगे इराब, और कल्बे लश्कर की तरह बीच में नुक्ता होगा। मैमना मैसरा तश्कील करेंगे इराब, मैमना मैसरा तश्कील करेंगे इराब, कल्बे लश्कर की तरह बीच में नुक्ता होगा, कल्बे लश्कर की तरह बीच में नुक्ता होगा। और ये भी शेर पेशा है मजा होगा ये कि खौफे खते शमशीर नहीं खौफ की आयत होगी, खते शमशीर नहीं खौफ की आयत होगी, फौजे दुश्मन को बाहर हाल ठहरना होगा, खते शमशीर नहीं खौफ की आयत होगी, फौजे दुश्मन को बाहर हाल ठहरना होगा, फौजे दुश्मन को बाहर हाल ठहरना होगा। इस सलवात का सारा है हमारा जो भी सुनिए रखता ये है कि सुबह आशूर नमूदार जो होगी रंगे, वो अलमदारे सिपाहे शह वाला होगा, वो अलमदारे सिपाहे शह वाला होगा। बोला भैया तो उसको शब्दीर अगर रंग की इजाजत दे दे, उसको है शेर रख है ये, उसको शब्दीर अगर रंग की इजाजत दे दे, मलकुल मौत का भी काम ज्यादा होगा। उसको शब्दीर अगर रंग की इजाजत दे दे, मलकुल मौत का भी काम ज्यादा होगा, मलकुल मौत का भी काम ज्यादा होगा। ये जो 2 लाख है इनमें ना बचेगा एक भी, ये जो 2 लाख है
इनमें न बचेगा कि उसकी तलवार का बस एक ही हमला होगा, उसकी तलवार का बस एक ही हमला होगा, उसकी तलवार का बस एक ही हमला होगा। और शेर पेशवा जहां जहां फरमाए कि गैस की लौ को मगर शमा न पढ़ने देगी। शेर पेशवा फरमाइए गैस की लौ को मगर शमा न पढ़ने देगी, आग के चारों तरफ मोम का पहरा होगा, गैस की लौ को मगर शमा न पढ़ने देगी, आग के चारों तरफ मोम का पहरा होगा, आग के चारों तरफ मोम का पहरा होगा, आग के चारों तरफ मोम का पहरा होगा। और मसला पेश कर रहा हूं खास करके जहां जहां आजाद हो कि जोशे जंग आज भी अब्बास में इतना होगा, मसला पेश कर रहा हूं कि जोशे जंग आज भी अब्बास में इतना होगा, अरे हश्र से पहले ये सूरज नहीं ठंडा होगा, जोशे जंग आज भी अब्बास में इतना होगा, हश्र से पहले ये सूरज नहीं ठंडा होगा, हश्र से पहले ये सूरज नहीं ठंडा होगा। और ये भी शेर पेश कर रहा हूं, देखिए कि इसमें उड़ गया नहर से जो शेर की आहट सुनकर, उड़ गया नहर से जो शेर की आहट सुनकर, कोई लश्कर नहीं पानी का परिंदा होगा, जो उड़ गया नहर से जो शेर की आहट सुनकर, उड़ गया नहर से जो शेर की आहट सुनकर, कोई लश्कर नहीं पानी का परिंदा होगा, कोई लश्कर नहीं पानी का परिंदा होगा। ऐसा समझिए कि जैसे अब्बास ने चुल्लू में उठाकर फेंका, जैसे अब्बास, ये दो रब के शेर है, जैसे अब्बास ने चुल्लू में उठाकर फेंका, जो किसी ने कभी पानी नहीं फेंका होगा, जो किसी ने कभी पानी नहीं फेंका होगा, समझिए इससे पहले तो कभी प्यास का जीती होगी, इससे पहले तो कभी प्यास का जीती होगी, इससे पहले कभी दरिया नहीं हारा होगा, इससे पहले कभी दरिया नहीं हारा होगा, इससे पहले कभी दरिया नहीं हारा होगा। और शेर पेशवा ये कि 14 सदियों से कलम उसकी वफा लिखते हैं, 14 सदियों से कलम उसकी वफा लिखते हैं, फिर भी एक हर्फ के आगे नहीं लिखा होगा, फिर भी एक हर्फ के आगे नहीं लिखा होगा। 14 सदियों से कलम उसकी वफा लिखते हैं, फिर भी एक हर्फ के आगे नहीं लिखा होगा, फिर भी एक हर्फ के आगे नहीं लिखा होगा। और ये शेर पेशवा एक मंजर था मेरे ध्यान में कहीं लगा था, वही बात है कि बैठे हैं जेरे अलम कितने अदब से बच्चे, बताइएगा बैठे हैं जेरे अलम कितने अदब से बच्चे, अरे अच्छा आगाज है अंजाम भी अच्छा होगा, बैठे हैं जेरे अलम कितने अदब से बच्चे, अच्छा आगाज है अंजाम भी अच्छा होगा, अच्छा आगाज है अंजाम भी अच्छा होगा। और ये है कि आज फिर निकलेंगे ताबूत व अलम में घर से, शेर ये आज फिर निकलेंगे ताबूत व अलम एक घर से, आज फिर शहर का एक रास्ता जिंदा होगा, निकलेंगे ताबूत व अलम में घर से, आज फिर निकलेंगे ताबूत व अलम में घर से, आज फिर शहर का एक रास्ता जिंदा होगा, आज फिर शहर का एक रास्ता जिंदा होगा, आज फिर शहर का एक रास्ता जिंदा होगा। और दो तीन शेर कि तुमको अब्बास से मिलने की तमन्ना हो, अगर तुमको अब्बास से मिलने की तमन्ना हो, अगर जागए मर्ज़ी शब्बीर पर चलना होगा, तुमको अब्बास से मिलने की तमन्ना हो, अगर जागए मर्ज़ी शब्बीर पर चलना होगा, जागए मर्ज़ी शब्बीर पर चलना होगा। और मक्के से पहले का एक शेर बताइए कि जितनी गर्मी सरे मैदान क़यामत होगी, जितनी गर्मी सरे मैदान क़यामत होगी, उतना ठंडा आएंगे सब का साया होगा, जितनी गर्मी सरे मैदान क़यामत होगी, जितनी गर्मी सरे
قیامت ہوگی اتنا ٹھنڈا عالم سبز کا سایہ ہوگا، اتنا ٹھنڈا جتنی گرمی سر میدان قیامت ہوگی، جتنی گرمی سر میدان قیامت ہوگی اتنا ٹھنڈا عالم سبز کا سایہ ہوگا، اتنا ٹھنڈا عالم سبز کا سایہ ہوگا، جتنی گرمی سر میدان قیامت ہوگی اتنا ٹھنڈا عالم سبز کا سایہ ہوگا۔ اور مقام ملا فرمائے کہ یہ ارادہ ہی میرا تھا، یہ ارادہ ہی میرا تھا، نہ خبر تھی سرور، یہ ارادہ ہی میرا تھا نہ خبر تھی سرور، منقبت کہنے میں بیٹھوں گا قصیدہ ہوگا، یہ ارادہ ہی میرا تھا نہ خبر تھی سرور، منقبت کہنے میں بیٹھوں گا قصیدہ ہوگا۔ جوش جنگ آج بھی عباس میں اتنا ہوگا، حشر سے پہلے یہ سورج نہیں ٹھنڈا ہوگا، حشر سے پہلے یہ سورج نہیں ٹھنڈا ہوگا۔